দুখৰ বেমাৰ ভাল কৰিব খোজে হয়তো আপোনালোকে ঔষধ খাব নাৰ্ভৰ ডক্টৰ দেখুৱাব কিন্তু কিছুমান বেমাৰ ঔষধত ভাল নহয় থেৰাপি কৰিব লাগে যদি আপোনালোকে থেৰাপি কৰিব খোজে হাউলি চাৰিআলি তৰণী দাস কমপ্লেক্স ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত কোৰিয়াৰ টেকন'লজিৰে বনোৱা মেচিন ফিজিঅ'লজি ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ভাৰতৰ ফিজিঅ'থেৰাপি একেলগত খোলা হৈছে তিনিটা দেশৰ থেৰাপি চেণ্টাৰ ইয়াতে আছে উন্নত ধৰণৰ মেচিনেৰে আপোনালোকক থেৰাপি দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকে আহে যোগাযোগ কৰিব ফোন কৰিব আৰু এড্ৰেছটো মই দি দিলোঁ লগত দুটা ভিডিঅ' এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাওক থ্যাংক ইউ সো মাচ উইশ ইউ ৱেল এইটো হ'ল এড্ৰেছ বৰপেটা ডিস্ট্রিক্ট হাউলি চাৰিআলি তৰণী দাস কমপ্লেক্স ফার্স্ট ফ্লোর কখনো ভেবেছেন ডাক্তাররা কিভাবে অস্ত্রোপচার বা ওষুধ ছাড়াই জেদি পিঠের ব্যথা কমান সেখানেই আসে স্পাইনাল ডিকম্প্রেশন থেরাপি একটি অআক্রমণাত্মক চিকিৎসা পদ্ধতি যা মেরুদণ্ডের ওপরের চাপ কমাতে এবং হার্নিয়েটেড ডিস্ক সায়াটিকা বা স্পাইনাল স্টেনোসিসের মতো সমস্যায় সাহায্য করে ভাবে আপনার মেরুদণ্ড টেনে প্রসারিত করে এই টান দেওয়ার ক্রিয়া মেরুদণ্ডের ডিস্কের ভেতরে নেগেটিভ প্রেসার তৈরি করে যা ফুলে ওঠা ডিস্ককে আবার সঠিক জায়গায় টেনে নিতে পারে এবং স্নায়ুর ওপর চাপ কমাতে সাহায্য করে একই সময়ে এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং ডিস্কে অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছে দেয় যাতে সেগুলো প্রাকৃতিকভাবে সেরে উঠতে পারে প্রতিটি সেশন প্রায় 20 থেকে 30 মিনিট স্থায়ী হয় এবং এতটাই আরামদায়ক যে অনেক রোগী ঘুমিয়েও পড়েন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অস্ত্রোপচার বা ওষুধ ছাড়াই ব্যথা প্রায়শই কমে আসে এটি নিরাপদ কার্যকরী এবং আশ্চর্যজনকভাবে প্রশান্তিদায়ক যদি আপনি দীর্ঘদিনের পিঠ বা ঘাড়ের ব্যথায় ভুগে থাকেন তবে এই কোমল চিকিৎসা আপনার শরীরের নিজে থেকে সুস্থ হওয়ার সেরা উপায় হতে পারে हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेराजेम थर्मल थेरेपी सेंटर के बारे में बताने जा रही हूँ। जो सेराजेम है इसके अंदर मशीन्स होती हैं, जैसे कि रियलिटी में ये बहुत कॉस्टली होती है, जैसे 2.5 लाख की मशीन है, लेकिन इन मशीनों पर हमें लेटना होता है और हमारी स्पाइनल कोड को इस तरह से आप देख सकते हैं थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। और वहाँ पे मैट थेरेपी भी देख सकते हैं। इन बॉडी पार्ट्स को जो स्पाइनल कोड से जुड़े हुए थे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स हमारे ठीक हो जाते हैं। हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी, ब्लैडर, आइज़, पैनक्रियाज, लीवर, सब कुछ हमारा इससे ठीक हो जाता है। एंड अब क्रोनिक पेन की भी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है, माइल्ड डिप्रेशन हो या फिर आर्थराइटिस हो आपको, causing an inflammatory response that results in localized pain in the back or neck. This pressure stretches the disc outer layer, which contains pain-sensitive nerve fibers. In response, the body tightens nearby muscles, often causing painful muscle spasms. অনলি বিগ বেমাৰে ভাল নহয় ইয়াৰ লগত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ ভাল কৰিব পাৰিব লগত আপোনালোকৰ উন্নত সাপ্লিমেণ্ট দিয়া হ'ব যাতে বেমাৰ নহয়